आपका नाम क्या है? हंजला भट्ट। वाह। और अभी आप क्या करने लगे हैं? ट्रेन चलाने लगे हैं। आओ ट्रेन बनाएंगे पहले आप ट्रैक। अच्छा ओके चलिए बनाए हम बनाए। रेडी ओके चलिए। और लगाएं। शाबाश। Very good. Next. इसी तरह अपोजिट। आपका किधर से आ रहा है? ओ ये तो गलत हो गया। ये तो दूसरी तरह लगा। Very good. Okay. अभी ठाड़ा मारो।
रेडी होगी? क्या रेडी होगी है? अभी बोलो बस। अभी का बाय बाय बोलो।